Dobrodošli, dragi gledalci, na kanal Obavesti me. Danas vam donosimo jako interesantne informacije. Aleksandar Vučić danas je iz Osečine izgovorio nešto što bi moglo da otvori jedno od najtežih političkih pitanja oko Haga u posljednjih nekoliko godina. Predsjednik Srbije tvrdi da je došao do saznanja o tome kakva bi mogla da bude presuda Hašimu Tačiju i nije govorio neodređeno. Naveo je i datum. Naveo je šta prema njegovim informacijama očekuje od presude, a onda je čitavu stvar direktno povezao sa odnosom međunarodnih institucija prema Srbima i događajima tokom 90. godina. Upravo zbog toga ova Vučićeva izjava zaslužuje mnogo pažljivije čitanje nego što se na prvi pogled čini. Jer ako se ono što je predsjednik Srbije danas najavio zaista dogodi, 16. septembar mogao bi da postane politički veoma važan datum i za Beograd, a i za Prištinu. Ali postoji jedna stvar koju odmah moramo jasno da kažemo. Presudu Hašimu Tačiju još nije izrečena. Ono o čemu govorimo jeste tvrdnja Aleksandra Vučića o informacijama kojima, kako kaže, raspolaže. Zato ćemo pažljivo razdvojiti ono što je poznato od onoga što predsjednik Srbije najavljuje. Vučić je tokom posjete Osečini rekao. Citiram ga. Kako saznajem, za 16. septembar najavljeno je izricanje presude Hašimu Tačiju i kako saznajem, bit će najvećim delom oslobađajuća. To je centralna rečenica čitave priče. Prema izveštaju RTS-a, sa Vučićevog obraćanja predsjednik Srbije izneo je još konkretniju procenu. Prema njegovim saznanjima, Tačiji bi mogao da bude osuđen za manja krivična dela, dok bi kazna mogla da bude odmerena tako da odgovara vremenu koje je već proveo u pritvoru. Ukoliko bi se ta Vučićeva tvrdnja pokazala tačnom, praktična posljedica takvog ishoda mogla bi da bude izuzetno značajna, ali dok sud ne izrekne presudu, to ostaje informacija koju je javnosti saopštio predsjednik Srbije, a ne utvrđena odluka suda. I upravo tu, dragi gledalci, počinje najzanimljiviji deo. Odakle Vučiću takva informacija? Predsjednik nije otkrio izvor, nije rekao komu je to preneo, nije objasnio da li informacija dolazi diplomatskim putem iz političkih kontakata ili iz nekog drugog izvora. Upotrebio formulaciju kako saznajem. Zašto bi bilo neodgovorno tvrditi više od onoga što je sam rekao? Ali politički značaj njegove izjave upravo je u tome što je predsjednik Srbije javno izašao sa vrlo konkretnim očekivanjem pred presudu čoveku koji je godinama bio jedan od najmoćnijih političkih figura kosovskih Albanaca. Hašim Tačiji nije sporedan akter kosovske politike, bio je jedan od vodećih ličnosti takozvane OVK, kasnije premijer Kosova, a potom i predsjednik Kosova, zato njegov slučaj daleko prevazilazi sudnicu. On neizbežno dodiruje politiku, ratno nasljeđe Kosova, odnos Beograda i Prištine i pitanje kako će različite zajednice tumačiti pravosudni epilog ratova 90-ih. Upravo na tom terenu Vučić danas gradi svoju poruku. On svoju tvrdnju o mogućem ishodu Tačijevog postupka nije izneo izolovano. Stavio ju je u mnogo širu priču o Haškom tribunalu, Ratku Mladiću, Anti Gotovini, Naseru Oriću i srpskim žrtvama. To je važno jer pokazuje šta je za predsjednika Srbije glavna politička poruka. Vučić tvrdi da postoji nejednak odnos prema srpskim i nesrpskim optuženima i žrtvama. Govoreći o tome, podsjetio je na Antu Gotovinu i Nasera Orića i poručio da su prema njegovom viđenju oni koji su bili optuživani za zločine nad Srbima na kraju oslobađani. To je Vučićeva politička ocena. A onda je Tačija postavio kao sljedeći veliki test te teze. Predsjednik Srbije poručio da, prema njegovom tumačenju, Zapad želi da pošalje poruku da su Srbi jedini krivci i da stradanje Srba nije dobilo jednak tretman. Vučić je to formulisao veoma oštro. Prema njegovim rečima, Zapad na taj način želi da kaže sljedeće. Hoće sa Zapada da kažu da smo jedini krivci i da moramo da prihvatimo, jer zločina nad vama nije bilo. Srpska krv nije ni važna. To nije zaključak suda, to nije dokazana namera. To je politička tvrdnja Vučića i upravo kao takvu je treba i razumeti. Ali njena težina leži u trenutku u kojem je izgovorena. Jer Vučić ne govori posle presude Tačiju, govori pre nje.
praktično je unaprijed najavio kakav ishod očekuje. I sada nastaje situacija u kojoj će javnost 16. septembra neminovno upoređivati stvarnu odluku suda sa onim što je predsjednik Srbije rekao 28. avgusta. Ako ishod bude značajno drugačiji, njegova informacija pokazat će se netačnom ili nepotpunom, ali ako se presuda bude u velikoj meri poklopila sa onim što je danas najavio, onda će se neizbježno otvoriti pitanje kako je predsjednik Srbije nedeljama ranije raspolagao tako konkretnim očekivanjem. I to je možda najveća misterija cijele današnje izjave. Ne šta Vučić misli o Tačiju, to je politički stav, nego šta Vučić tvrdi da zna i koliko je precizna informacija do koje je prema sopstvenim riječima došao. A dodatnu težinu čitave priči daje i datum. Vučić je naglasio da bi izricanje presude trebalo da usledi 16. septembra. Dan ranije, 15. septembra, Srbija obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik je i tu vremensku blizinu posebno istakao. Nije slučajno što čitavu priču postavlja u kontekst srpskog nacionalnog pitanja, ali postoji još jedan događaj koji je Vučić danas najavio i koji može biti još važniji za politički nastavak ove priče, New York. Predsjednik Srbije kaže da će posle 16. septembra otići u New York i najavljuje govor posvećen stradanju Srba tokom 90-ih. Vučić kaže da je taj govor već počeo da piše i ne najavljuje ga kao obično diplomatsko obraćanje. Naprotiv, tvrdi da očekuje da to bude jedan od najslušanijih govora, prema njegovim rečima, citiram: "Zastupat ću Srbiju i verujte mi, to će biti najslušaniji govor koji ćete moći da izmerite na društvenim mrežama, najgledaniji i najslušaniji govor, ne računajući predsjednika Trumpa, a onda otkriva šta priprema." Kaže da je već počeo da piše govor i da je u njemu sabrao ono što je prema njegovom viđenju srpskom narodu i Srbiji rađeno još od 90. godina. Drugim rečima, ako posmatramo samo redoslijed koji je Vučić danas predstavio, dobijamo vrlo zanimljivu političku konstrukciju. Prvo smrt Ratka Mladića u Hagu, zatim 15. septembar i srpski nacionalni praznik, potom 16. septembar presuda Hašimu Tačiju, a posle toga Vučićev odlazak u New York i govor o srpskim žrtvama 90-ih. To više ne izgleda kao niz nepovezanih izjava. Predsjednik Srbije očigledno namerava da čitavu temu postavi mnogo šire. U središtu njegovog argumenta nalazi se pitanje dvostrukih standarda. To se najbolje vidi po tome što je, govoreći o Mladiću i Tačiju, odmah pomenuo i Gotovinu i Orića. Ante Gotovina je pred Haškim tribunalom pravosnažno oslobođen optužbi nakon što je prvostepeno bio osuđen. Naser Orić je također na kraju oslobođen optužbi u postupcima koji su vođeni protiv njega. Vučić te slučajeve koristi kao argument za svoju tvrdnju da su optuženi za zločine nad Srbima dobijali drugačiji tretman. Sada kaže da očekuje da će se nešto slično dogoditi i sa Tačijem, ali slučaj Hašima Tačija mora se posmatrati precizno. Postupak protiv njega ne vodi stari međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju koji je sudio Miloševiću, Mladiću, Gotovini i drugim optuženima. Riječ je o specijalizovanim većima Kosova u Hagu. To je razlika koja je pravno veoma važna. Zato se ne smije stvoriti utisak da isti sud sudi svim ovim ljudima. Nije tako, ali politički u srpskoj javnosti Hag ostaje simbol čitavog međunarodnog pravosudnog odnosa prema ratovima 90-ih i Vučić upravo na toj simbolici gradi svoju poruku. A postoji još jedna ljudi važna stvar. Hašim Tačiji se teretio za izuzetno ozbiljna dela, a postupak protiv njega godinama je privlačio ogromnu pažnju. On je odbacivao krivicu, dok sud ne donese presudu, važi pretpostavka nevinosti. Zato ni Vučićevu današnju izjavu ne treba pretvarati u gotovu presudu. I još nešto važno. Sve se dešava u trenutku kada odnosi Beograda i Prištine ponovo nose veliki bezbednosni teret. Vučić je ovih dana govorio i o pismu generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. Kako je preneo Informer, predsjednik je rekao da od Rutea očekuje odgovor u narednim danima i da je tražio poštovanje prava Srba. Vučić je ponovio stav Beograda da bi situacija bila drugačija, da je formirana zajednica srpskih opština. Prema njegovim rečima,
Da je poštovano ono što je dogovoreno, da postoji zajednica srpskih opština, ovakvih problema danas ne bismo imali. To nam pokazuje da pitanje Tačija dolazi u veoma osjetljivom trenutku. Sa jedne strane imamo spor Beograda i Prištine, sa druge strane NATO i KFOR, a sa treće pitanje ZSO. Sa četvrte jačanje vojnih kapaciteta Srbije i susjednih država. A sada u središtu svega dolazi i presuda jednom od najpoznatijih bivših lidera OVK. Vučić je istovremeno govorio i o vojnom položaju Srbije. Prema Informeru, komentarišući regionalne saveze i saradnju Zagreba, Prištine i Tirane, predsjednik je poručio: Srbija je već danas, a sutra će biti još mnogo tvrđi orah za sve njihove koalicije i saveze napravljene samo protiv Srbije. I odmah je dodao da Srbija ne želi ratove i sukobe. Ljudi, i zato Tačijeva presuda potencijalno je još osjetljivija. Zamislimo sada scenario koji sam Vučić najavljuje. Dolazi 16. septembar. Sud izriče presudu. Ako Tači bude najvećim delom oslobođen, kao što predsjednik Srbije sada tvrdi da očekuje, Beograd će verovatno reagovati veoma oštro. Vučić je već pripremio osnovni argument. Mladić je umro u pritvoru, Gotovina je oslobođen, Orić je oslobođen, a sada, ako se ostvari Vučićeva prognoza, Tači bi također mogao da izbjegne dugogodišnju kaznu. To će gotovo sigurno biti okosnica Vučićeve političke argumentacije. Ipak, dragi gledaoci, cela priča ima još jedan sloj, jako bitan. Vučić je danas sve to govorio neposredno posle smrti Ratka Mladića. Predsjednik Srbije tvrdi da je Hag želeo da Mladić umre iza rešetaka i da nije prihvatio mogućnost da posljednje dane provede u Srbiji. Nisu želeli da dopuste da general umre u Srbiji, da umre tamo gdje je želeo, rekao je Vučić i takvo postupanje nazvao anticivilizacijskim. Prema njegovim rečima, Srbija je slala timove kako bi pomogla oko logistike i prijevoza, ali u trenutku njegovog obraćanja još nije bilo konačnih informacija iz Haga o daljoj proceduri. Posebno je naglasio da će država poštovati želju porodice. Prema Vučiću, ako porodica bude željela da Mladić bude sahranjen u Srbiji, država će pomoći da to bude organizovano na pristojan i dostojanstven način. On je rekao i da je razgovarao sa Miloradom Dodikom. Prema izjavi koju je preneo Informer, pominjana je mogućnost sahrane u Beogradu pored Mladićeve ćerke, ali Vučić je naglasio da ništa ne može biti konačno dok se ne čuje želja porodice. Istovremeno je Informer, pozivajući se na svog glavnog urednika i njegova saznanja iz predsjedništva i nadležnih ministarstva, objavio tvrdnju da bi Mladić mogao biti sahranjen uz državne i vojne počasti. Međutim, to treba odvojiti od Vučićeve izjave da se još čeka odluka i porodice i zvanične informacije. Dakle, ni tu ne treba ići ispred potvrđenih činjenica, ali politički spoj dve priče očigledan. Mladić i Tači, dve potpuno različite ličnosti, dva različita postupka, različite institucije, ali u Vučićevom današnjem obraćanju oni postaju deo istog pitanja. Kako je međunarodna pravda tretirala Srbe, a kako druge aktere ratova na prostoru bivše Jugoslavije? Vučić već daje svoj odgovor. Njegova ocena je izuzetno kritična i tu se ne zaustavlja. Reagujući na poruke koje su posle Mladićeve smrti stizale iz Hrvatske, predsjednik Srbije je optužio pojedine hrvatske institucije za mešanje u unutrašnje stvari Srbije. Posebno je reagovao na Ministarstvo hrvatskih branitelja. Vučić je upotrebio veoma oštar rečnik i rekao da oni žele Srbiju na kolenima. To je ponovo njegova politička tvrdnja, ali ona pokazuje koliko se atmosfera oko cijele teme zaoštrila i zato će naredne nedelje biti izuzetno zanimljive. Ne zato što treba unapred proglašavati šta će sud uraditi, upravo suprotno, treba sačekati presudu. Ali sada postoji javna tvrdnja predsjednika Srbije koja se može provjeriti kada presuda bude izrečena. A posle Vučićevih današnjih reči ostaju tri velika pitanja za sami kraj ove priče. Ko je predsjedniku Srbije preneo informaciju o mogućem ishodu postupka protiv Hašima Tačija? Da li će se 16. septembra zaista dogoditi ono što je Vučić danas najavio? I ako se dogodi, šta će Aleksandar Vučić nekoliko dana kasnije izneti pred svetom kada počne da govori o srpskim žrtvama i 90. godinama? To ćemo uskoro saznati. A do tada zapamtite dve reči koje je predsjednik Srbije danas upotrijebio. Kako saznajem? Jer ako se njegova najava pokaže tačnom,
upravo ćete dve reči postati najzanimljiviji deo cijele priče. A vama, dragi gledalci, hvala na pažnji. Svako dobro.